Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. DOH-7 miawhag sa mga ginikanan, mudangop sa mga doktor ug dili sa mga influencer kung adunay kalibog sa bakuna batok tipdas. Kahimtang sa pamulitika sa Pilipinas, gitutukan sa British Embassy sa nasod. Minilyon nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo gipungkag sa Bureau of Internal Revenue. Babay patay sa aksidente sa kadalanan sa barangay Mabolo, Kaganihang Bunta. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, giawhag sa Department of Health dinhi sa Region 7 ang mga ginikanan nga mudangop sa mga doktor ug dili sa mga influencers kung adunay kalibog sa bakuna batok sa tipdas. Gikasubo sa ahensya ang kawad-on ug interes sa ubang mga ginikanan gumikan sa pagduha-duha sa maong bakuna, gumikan sa labihang disinformation diha sa social media. Ilabi na nga adunay mga natalang pagpanghulga ngadto sa mga vaccinators nga manuroy sa kalungsuran aron lang mabakunahan ang ilang mga anak. Mipahinumdom si Dr. Van Philip Baton sa DOH-7 nga ang mga ginikanan nga magpakisayod sa mga social health facility aron mas masabtan ang mga benepisyo sa tipdas nga baksin. Daan na nga gihimugatan sa DOH-7 nga luwas ug epektibo ang bakuna batok sa makamatay nga tipdas. Kung ingon mo ka na mugos, may nga nung kamo mamugusto mo sa inyong opinion nga makadaot ng bakuna. So that's what we have said. Multiple societies, doctors, even the numbers that we have, wala yun nag-support sa inyong mga idea na makadaot ng bakuna. Mandawi City Police Office mitonol og pinansyal nga hinabang sa namatay nga ilang sakop tungod sa leptospirosis. Nakigalayon usab sila sa City Health Office alang sa pagtambal sa maong nga sakit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Personal nga gibisita sa labaw sa City Mobile Force Company ang haya ni Patrolman Francis Bocadi sa lungsod sa Dagami, Leyte. Gitunol usab nila sa pamilya ang pinansyal nga ayuda. Mato ni Police Lieutenant Colonel Francis Grants Talusig, Commander sa CMFC, nga base sa resulta sa laboratory test ni Bocadi, aduna kini unspecified viral infection sa dengue ug leptospirosis. Si Bocadi, 25 anyos, na-assign sa Subang Dako Police Station 2. Nitabang kini sa pagresponde ato sa mga sunod-sunod nga pagbaha sa Mandawi tabang sa mga operasyon. Yes, kung may yung trabaho doon sa gold na wakto pa nagduwa-duwa ang tapang tulong doon sa lahat. Delikado. Kasi lang siya siguro patagantay bakit kasi siya na-endurance nagpaglan sa sabo ay sa kanto. Mato di Talusig, nga adunay boots ang mga pulis apan kung taas kayo ang pagbaha, malapas ug mabasa sila. Matod ni ini, nga regular usab nilang gipahimangnuan ang sakop sa Mandawi City Police Office nga kung makaubog sa baha mo inom gilayon og tambal. Tungod sa panghitabo, siguruhon nila nga makakuha gilayon og tambal sa leptospirosis ang ilang personnel sa pakig-pakigalayon sa City Health Office. Sa iyang bahin, mato ni Dr. Debra Maria Katulong ang City Health Officer nga adunay gitagana nga mga tambal ang buhatan sa tanang mga responders sa syudad. Buhatan ra gyud ta libre. So pwede musapit lang gyud sa ato City Health Office para kanang pag
coordinate aning pag-distribute sa atong mga prophylactic medicines ug ang paghatag sa dosaging ug unsaon siya paghatag sa mga responders. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisabutan sa Local Disaster Risk Reduction Management Council sa Mandawi ang pagbutang og sanction pump sa pipila ka mga bahin kon bahaon nga mga lugar sa dakbayan isip pasiunang solusyon sa kagamhanan batok sa problema sa baha. Gisgutan nga ang sanction pumps o dredging oymon sa kagamhanan usalang ka short term nga plano alang sa dakbayan aron makuhaan ang pagtaas sa baha sa pipila ka mga dapit sa Mandawi. Gipasabot usab ni Attorney Regsin Hingoyon, ang Executive Secretary ni Mayor Tadio Junki Uwano, nga ang kagamhanan padayon nga nagtrabaho ug nag-ayo sa mga drainage diha sa ilang syudad. Giklaro usab ni Atty. Hingoyon nga bisan pa man sa pag-ayo sa pipila ka mga drainage diha sa Mandawi, nag-una gihapon nga problema sa baha ang dili sakto nga paglabay o pagtapok sa mga basura. Kahimtang sa pamuritika sa Pilipinas, sugot nga gitutukan karon sa British Embassy sa nasod. Lakip na niini ang impeachment trial o mga anomalya sa flood control projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May bisita sa Pilipinas ang political counselor gikan sa United Kingdom nga si Andrew Bowes aron pagsubay sa kasamtangang kahimtang sa pamulitika sa nasod. Subay kini sa padayong pagtutok sa embahada sa Britanya sa mga panghitabo ug ubang kaayuhan sa Pilipinas. Hugot nilang gisubay ang padayong impeachment trial nganha kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumapa ni Bowes nga kabay lang kini sa nahimong pagpakisayod kung unsa man ang nahimong kamada sa mga opisyal alang sa maong politikal nga proseso. And hear what Filipino politicians see as the main issues relating to that. So it's part of the political process and one of the things that embassies always keep an eye on. Walay kuwasosab ang pagtutok sa Britanya sa mga anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Gilauman hinuon sa embahada nga pinaagi sa subsub ug patas nga investigasyon mutumawra kadugayan ang kamatuoran bahin sa hilabiang pagpangurakot sa mga opisyal nga naa sa mga proyekto. It's very good to see that there is this focus on propriety and looking for ways to ensure that those public funds have been used in the way that they were designed to be used. I know a lot of work has been going into that in terms of the digitization of. Isaulog ning tuiga sa embahada sa Britanya ang ika-80 nga anibersaryo sa diplomatic relations tali sa Pilipinas o United Kingdom. Nakahigayon usab sa pagduaw si Bowes sa mga lokal nga opisyal dinhi sa Sugbo ug nagpakisayod kung unsang mga key priority sectors ang mahimong tabangan sa UK government. Bisan og sayo kaayo ang pagtumaw sa mga mokandidato alang sa 2028 national and local elections, gipasalig ang embahada nga andam gihapon nga makig-alayon sa mga opisyal ilabi na sa mga makadaog karong eleksyon. And it's really nice to see that partnership continues, whatever the political leadership. And as you know, there are really strong people-to-people links between the UK and the Philippines. We've got a very large Filipino community in the UK. Ian Navarro, CCTN News. Commission on Elections naglaom nga ipatuman ang mga kabag-uhan sa party list system sa dili pa ang buwan sa Oktubre. Subay kini sa padayong pagpalabang sa balaod nun nga may labot ang mga party list. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gilauman sa Commission on Elections nga may bawaan sa dili pa ang buwan sa Oktubre kung ipatuman pa ba ang mga kabag-uhan alang sa party list system sa Pilipinas. Kini aron usab kahimo og mga adjustments ang COMELEC sa dili pa ang 2028 national and local elections. Pending pa sa second reading ang gidusong Party List System Reform Act sa Kongreso ug Senado. Mato di COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga andam silang moabag
sa himong final version sa gidusong balaod nun isip kabahin sa technical working group. Maong gilaw man niya nga mahibaw-an ang mamahimong desisyon sa dili pa ang Oktubre kay diha nila isubmit ang maong petisyon. Sa higayong mapasar na kini og mamahimo ng balaod, gitinguha sa COMELEC nga himong masayon ang accreditation sa mga political parties, party organizations, apil na ang mga nominees sa party list. Depende sa mamahimong detalye sa bag-ong balaod. Alang ni Garcia nga kung masayong mapasar ang amyenda sa party list system, masayo usab ang mamahimong pagpangandam karong eleksyon sa Mayo tuig 2028. Gitinguha sa COMELEC nga puros mga lehitimong sakop gikan sa nagkadaiyang vulnerable sectors ang maglangkob sa bag-ong party list system. Itandi sa kasamtangang gipatumang sistema nga puros mga politiko ug negosyante ang mga party list representatives base sa usa ka investigative report. Gian Navarro, CCTN News. Kampanya batok sa pagpanigarilyo ug beeping sa mga pampublikong dapit gipaagi sa usa ka mural cartoon. Subay kini sa paghingusog sa nagkadaiyang mga grupo sa nasod aron mamahimong balaod ang ilang kausa ug tinguha. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Subsubgyapon ang panawagan sa Philippine Legislators Committee on Population and Development nga pakigbatukan ang pagpanigarilyo o vaping sa mga pampublikong dapit lukop nasod. Gipagi sa usa ka mural cartoon, diin nagtinabangay ang mga national ug local artists ingon man ubang mga organisasyon aron mas mapakusgan pa ang mong kampanya. Hugot nga gibarugan ni Aurora Kilala sa PLCPD nga makadaot ang aso sa sigarilyo ug vape nga mahanggap ngadto sa mga bata, mabdos, idaran ug ubang mga masakiton. Ana pa sa first reading sa Kongreso ang House Bill 9603 ug girefer pa sa Committee on Health. Mao kinahanglang mapasar ang smoke-free and vape-free environmental bill aron mapugos ang uban nga di magpataka og panigarilyo bisan asa. Malaki po ang contribution kung maisa sa batas po ito na makaiwas po sa 4 non-communicable diseases na ito at sila rin po ang mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Malaki po ang tulong sa kalusugan ng mga Pilipino, malaki ang matitipid natin in terms of healthcare costs sa ating bansa. Nakabutang sa mong mural cartoon ang 6-point framework sa gidusong balaodon. Gikan kini sa paglikay sa pagpanigarilyo sa mga public areas, pagbaton og dugang budget allocation sa local health, paghatag og ganti sa mga local government units ug uban pa, hangtod na sa pagpasilot sa mga nagmalapason sa balaod. Sumapa sa usa sa mga naghimos sa mural nga si Zachary Borromeo, usa sa mga inilang editorial cartoonist nga kinahanglang masabtan ilabi na sa mga bata nganong angayang likayan ang pagpanigarilyo. They believe nga ang art bitaw naa sila kanang ability nga kana bitaw maka-change og kanang people's perceptions, but we did it in a more positive way kay dili man wala man mi nagkuan kanang naghadlok ba sa mga nabi, but they also part man pod sa among cause pod, di ba? Ipasalamatan sa PLCPD ang Cebu City Government ug sa pribadong sektor sa pagtabang silang kampanya bahin sa pagban sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong dapit. Alang sa tagtungod sa mong bungbong, kinahanglang magduha-duha ang mga buot manigarilyo sa mong dapit tungod sa mensaheng gipakita. Well, it will inspire, no, and it will create a lasting impact and to everyone who pass by that area who smokes, and those who do not smoke will be encouraged na to tell those people they know na umahimo hinahinayan na ang pag-undang og smoking until they'll eventually stop smoking. Idasig sa nakadiyang grupo ang ubang mga LGU nga muhimo og susamang mga inisyatiba aron mapakusgan pa ang kampanya batok sa pagpanigarilyo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, minilyon nga kantidad sa illegal nga sigarilyo gibungkag sa Bureau of Internal Revenue. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. At kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Ani o Kita. Season 7. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, aton gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television
Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, Bureau of Internal Revenue may bungkag sa minilyon nga kantidad sa illegal nga sigarilyo ug makina. Kini gingong lokal nga gihimo dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang bungkag sa Bureau of Internal Revenue ang mga iligal nga sigarilyo nga ilang nasakmit sa nagkadayang operasyon sa Sugbo. Gipang bungkag kini sa usa ka bodega sa syudad sa Mandawi kagahapon. Misaksi sila si Secretary sa Department of Finance Frederick Go, uban si Douglas Rufino ang direktor sa BIR7 ug Attorney Jack Carr de Guzman ang District Collector sa Bureau of Customs sa Port of Cebu. Ang mga iligal nga sigarilyo nagkantidad og 240 milyones pesos nga tax liability. Matod ni Regional Director Rufino nga mga sigarilyo lokal nga gihimo sa Cebu ug nakuha sa ilang sunod-sunod nga operasyon gikan tuig 2024 hangtod tuig 2025. Different locations here within Cebu. You will notice later on that there are machines that were also confiscated. They were used in the production of these items. Matod ni Rufino nga pito ka mga individual ang nasikop o gipasakaan og kaso may kalabutan sa lokal nga operasyon sa paghimo og illegal nga sigarilyo. Matod usab ni Secretary Go nga ang illegal nga sigarilyo kabahin sa masalapad nga problema sa mga produktong sakop sa excise tax. Gawas sa dili luwas ang mga illegal nga produkto. Matod ni Go nga nakaapekto usab kini sa koleksyon sa buhis sa nasod. To build classrooms, build hospitals, build roads, pay for the salaries of teachers, of policemen, mga ayuda na binibigay natin. So every peso that is not paid is working against the government. And worse, it is affecting the business of those who pay taxes. Therefore, it is imperative that our tax collection agencies, our law enforcement agencies, run after all these tax evaders. Pahimangno sa mga otoridad nga dili sila mohunong sa paggukod sa mga naghimo ug nagbaligya sa mga iligal nga produkto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamahanan sa probinsya sa Sugbo nagtinguha nga mapalambo ang produksyon sa mais dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gitinguha ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahimong nag-unang probinsya nga dunay dakong produksyon sa mais. Kini kabahin sa gilantaw niyang programa aron nga mapalambo sab ang pagpanguma sa mga lokalidad sa lalawigan. Matod sa gobernador, dili lamang pagdaghan sa mga umahan sa mais ang tumong niini, kundili ang paghatag og mas taas nga kita, mas daghang oportunidad ug mas stable nga panginabuhi alang sa mga mag-uuma. Kimug-atan ni Baricuatro ang importansya sa pagsiguro nga dunay sayon nga market access ug ingon man ang paggahin og post-harvest facilities aron nga dili maglisod ang mga mag-uuma sa pagpamaligya sa ilang ani. Kabahin sa mga plano niini ang Mega Food Hub nga gilaumang maghatag og mga pasilidad alang sa pagtipig, pagproseso ug pag-apod-apod sa mga produkto sa mga mag-uuma ug mokonektar kini sa mga potential buyers. Aron nga mahatagan kini og katumanan, gihangi usab ni Baricuatro ang pribadong sektor kauban ang Department of Agriculture ug ang mga mag-uuma nga magtinabangay uban sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron nga mapalambo ang corn industry sa Sugbo isip kabahin sab sa lakang sa food security program sa kagamhanan. RV Veloso, CCTN News. Gitanaw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang papakig-alayon sa United Kingdom aron mapalambuon ang edukasyon ug basic infrastructure sa lalawigan. Kini mo'y sentro sa diskusyon sa pagbisita ni British Embassy sa Manila Political Councilor Andrew Bose sa buhatan ni Cebu Governor Baricuatro. Lakip sa gisgutan ang mga oportunidad nga mamahimong buksan sa UK companies aron makadugang sa kalambuan sa Sugbo, partikular na sa papikagalayon sa Cebu Chamber of Commerce and Industry.
Gisuspenso sa Land Transportation Office kon LTO7 ang lisensya sa jeepney driver nga giingong nalambigit sa pagkabangga sa Dias Colon, siyudad sa Sugbo. Gipamtangan og 90 ka adlaw nga preventive suspension ang maong driver human gitunol sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City PNP ang lisensya niini. Matod sa PNP nga napalyar ang brake sa jeepney hinungdan nga nakabangga kini og 5 ka mga motor ug usa ka sedan niadtong Agosto 11. Nangaguba ang 6 ka mga sakyanan samtang 5 ang nakaangkon og samad sa ilang kalawasan. Subayon usab sa LTO7 kung unsa nga silot ang ipahamtang sa maong jeepney driver subay na sa ilang gihimong investigasyon. Gipaabot sa Cebu Provincial Government ang disenyo gikan sa Department of Transportation may tungod sa ibutang nga Cebu Bus Rapid Transit Station at tubangan sa Kapitolyo. Matud ni Provincial Administrator Joseph A. Durano nga wala pay kasabutan ang Kapitolyo ug DOTR kung unsa man ang itsura sa itukod nga bus station. Kinaron masiguro nga nasunod ang lagda gikan sa National Historical Commission of the Philippines. Gisiguro sa Kapitolyo nga ibutang ang CBRT bus nga station nga dili makababag sa dagway sa building sa provincial government o protektado kini sa heritage law. Dugang panidurano nga buot masayod si Governor Pamela Baricuatro kung unsa nga ibutang nga mao nga bus station. Gibuksan sa Department of Science and Technology dinhi sa Reon 7 og pribadong sektor ang usa ka Science Discovery Center sa lungsod sa Minganilla. Makita sa mao nga bag-ong atraksyon ang mga display, duwa o guban pang tanan-awon nga makakuha og leksyon may tungod sa science. Naninguha ang DOST7 nga masabtan sa mga bata og ubang mga tinun-an ang mga katalagmang mahitabo unsa man ang buhaton kung muigo man kini. Matod sa DOST7 nga maggamit ang maong Discovery Center alang sa mga tunghaan nga gusto mo pahigayon og mga educational tour. Kini ang resulta sa nahimong collaboration tali sa publiko ug sa pribadong sektor sa tinguha nga masabtan ang tanan nga mahikahinungdanon sa maong science and technology. Mosunod, babay patay sa aksidente sa kadalanan sa barangay Mabulok, Kaganihang Buntag. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're Roger put him down. Since I kissed you on the lips of wine, the things that bothers me is looking like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ako ang masakitin nato din ay karon na kinsa. Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, patay ang babae nga backrider sa usa ka motorsiklo human masaghiri sa usa ka Isuzu Travis nga sakyanan sa may East Osmeña Boulevard, Barangay Mabulo, kaganinang buntag. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang babae nga nag-backride sa motorsiklo samtang angon ang habal-habal driver sa dihang nangalamba ang ilang motor human masakiri sa may overtake nga Isuzu Travis sa 9:01 ganin ng buntag sa Osmeña Junior Boulevard sa Barangay Mabulo sa Sudod sa Sugbo. Ang biktima nga gidala sa Cebu City Medical Center apan gideklara nga dead on arrival mao si Dobby Glaire Gador, 28 anyos, taga Villa Sebastian, Barangay Hagubyaw sa Sudod sa Mandawi. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, base sa kuha sa CCTV camera o dashcam footage nga nakuha sa CCTO nga nagsubay sa susamang direksyon nga naa sa tunga nga linya sa karsada paingon sa Robinson's Galleria ang duha ka mga sakinan. Di naguna og gamay ang motorsiklo. Ang motorsiklo nga gibanihon ni Silvino Bintoy, 64 anyos, taga Dungguan, Basak, Cebu City. Samtang ang Isuzu Travis gibanihon ni Joel Lumasag, 47 anyos, taga Sitio Sunrise, Barangay Tisa. Pagabot sa mga lugar ang naguna nga motorsiklo, mipaingon kini sa wala nga bahin ug natulosab nga mi overtake ang Isuzu Travis nga resulta sa pagkaigo sa tung bahin sa sakinan ang
ang motorsiklo. Tungod sa kakusog sa pagkaigo, nalamba ang motor uban sa driver ug backrider niini ug nipaingon kini sa ilawom sa sakinan nga mahinungdan nga nalatayan pa kini sa ligid sa Isuzu Travis. Dali nga miresponde ang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ug ang Cebu City Transportation Office ug gidala ang biktima sa CCMC apan gideklara ni nga dead on arrival ni Dr. Mahalil Carl Migalios. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang giandam nga kaso sa TEU batok sa driver sa Isuzu Travis nga naa sa ilahang kustodiya. Arnold Bustamante, CCTV News. Napalgan ang usa ka patay nga bag-o nga gihimugsong puya sa kanal sa zone Kasayuti, Consayuti, Barangay Paknaan, Siyudad sa Mandawi, kaganinang kadlawon. Ang insidente gikataho sa mga otoridad alas 7 sa buntag human makadawat og kasayuran ang command center bahin sa mao nga insidente. Gilayon usab nila nga pagresponde uban ang scene of the crime operatives kon suko aron iproseso ang crime scene ug posibleng makakuha og mga ebidensya. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino kung kinsa ang naglabay sa puya ug mapasakaan kining kasong infanticide. Ex-convict nga unang nadakpan sa kapulisan, 3 ka tuig na ang nakalabay, nadakpan pagbalik sa buy-bust operation sa PDEA 7 sa Barangay Pardo ning siyudad sa Sugbo. Kapin sa usa ka kilo nga shabu, nasakmit gikan kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan pagbalik ko man sa 3 ka tuig nga nakagawa sa bilangguan ng usa ka ex-convict sa na buy-bust ni sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Inaywan Police Station 7 alas 3:44 kagahapon dito sa sitio Lusimba, Barangay Pardo sa siyudad sa Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila sa lang target nga si alias Jan, 30 anyos construction worker nga nagpuyo usab sa Bugarapita. Nasakmit sa mga operatiba ang 27 kadagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 1,425 grams nga doon estimated average market value nga 9,690,000. Lagip sa nasakmit ang buy-bust money, cellular phone nga puros na giduso sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang suspitsado gikustodiya sa PDEA 7. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga ang suspect na nagpanan itong Agosto 14, 2023 sa kaso gihapon sa pagkupot sa illegal nga drugas ug takdo nga 3 ka tuig na nagpana usab ning balik human na kagawas og mibalik siyang naandan nga trabaho. 8 ka semana nga gipaubos sa case build-up sa PDEA 7 si John human madawat ang impormasyon gikan sa confidential informant din makabaligyan ig 2 ka kilo nga shabu matag semana. Magatubang na usab sa kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Mula pa sa 40 ka mga tindahan ang naugdaw human gigo sa dakong sunog ang Minganilla Public Market kaganinang buntag. Matod sa Bureau of Fire Protection nga nitumaw ang kayo sa takna nga mga alas 9:57 sa buntag. Gisaka kini sa third alarm pagkataud-taod tungod sa kakusog sa kayo ug pagresponde nila kini dako na ang kayo. Hangtod nga nakontrolar ug napaong sa mga bombero ang dakong kayo paglabay sa usa ka oras. Gibanabana nga mukabat sa 300,000 pesos ang gibiling danyos. Gisusi pa sa mga fire investigator kung unsa man ang hinungdan sa maong dakong sunog. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod sa Lunes pohon, dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.